یہ جو 3 چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا. کیونکہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے. سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. 3 کرپٹ چوہے میرے شکار کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. میں پاکستان کے عوام کو ان تینوں کا شکار کر کے دکھاؤں گا. سندھ ہاؤس اسلام آباد میں نوٹوں کی بوریاں لے کر لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں. یہ لوگ اپنے کرپشن کیسز سے خوفزدہ ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا سوات میں دبنگ خطاب. بولے اگر میرے بھی بیرون ملک محلات ہوتے تو میں بھی پرچیاں لے کر بیٹھا ہوتا. آنے والے دن ملک کے مستقبل کے لیے اہم ہیں. اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد سے کیسے نمٹا جائے؟ حکومتی بڑوں کی بڑی بیٹھک. وزیر اعظم کی زیر صدارت بنی گالہ میں مشاورتی اجلاس ہوا. اسد عمر، پرویز خٹک اور فواد چودھری سمیت دیگر نے شرکت کی. اتحادیوں سے روابط اور حالیہ بیانات پر گفتگو اور لاہ عمل پر غور کیا گیا. وزیر اعظم سے گورنر سندھ کی ملاقات. عمران اسماعیل کی MKM پاکستان سے ہونے والی ملاقات سے متعلق بریفنگ. وزیر اعظم اور گورنر سندھ میں تحریک عدم اعتماد اور PTI کے جلسے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا. عمران خان بولے ہمارے نمبرز پورے ہیں، اپوزیشن کو شکست دیں گے. پچھلے 2 ہفتے کے اندر جس تیزی سے عمران خان کا گراف بڑھ رہا ہے، اب تو سروے بھی آ گئے، اس سروے کے اندر نظر آ رہا ہے 7 انتظامی کمیٹیز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں. یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈی چوک میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے. کمزور دل لوگوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، سیاست نہیں ہے کمزور دل لوگوں کا کام. 27 تاریخ کے جلسے کی تیاریاں ہیں، جو ایک بیداری ہوئی ہے عوامی شعور کی پورے پاکستان میں پچھلے 2 ہفتے کے اندر. لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ یہ سارا سفر کر کے 27 کو عمران خان کے ساتھ، اور یہ پاکستان کا واحد جو لیڈر کھڑا ہے ایک طرف اور ساری اپوزیشن دوسری طرف. 27 مارچ کو اسلام آباد میں تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے. گزشتہ 2 ہفتے سے وزیر اعظم کا گراف بڑھ رہا ہے. عمران خان قوم کی خودداری کو بھی دیکھتے ہیں. اسد عمر کی پریس بریفنگ. فواد چودھری بولے ڈی چوک جلسے سے اپوزیشن کی گھبراہٹ شروع ہو چکی ہے. سیاست کمزور دل لوگوں کا کام نہیں. الیکشن کمیشن کو نون لیگ کی نظر لگ گئی ہے. خسرو بختیار نے کہا کہ اپوزیشن میں نظریاتی اختلافات واضح ہو چکے ہیں. یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد جو ہے کہیں ملکی عدم استحکام کی طرف منتقل ہو جائے. عمران خان جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا. اگر اس ملک میں خانہ جنگی اور انارکی ہوئی تو پھر اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ قانون کو چھیڑیں گے. اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد لانے کا حق ہے. مولانا صاحب کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پتہ ہے. انہیں کہنا چاہتا ہوں یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے، آپ دھر لیے جائیں گے. خانہ جنگی کے ذمہ دار مولانا صاحب ہوں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید کی تنبیہ. بولے اسپیکر 63A کے تحت کسی بھی ممبر کا ووٹ منسوخ کر سکتا ہے. 63A کی خلاف ورزی کرنے والا ووٹ نہیں ڈال سکے گا. جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا. عمران خان بالکل تیار تھا، تیار ہے اور تیار رہے گا ان چوروں سے لڑنے کے لیے. اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے
तो आए, हम आपको देते हैं, और बड़े सारे मैदान है, आके जलसा करें। अभी हमने जिन जिन शहरों में जलसे किए, आए ना आप जरा मेलसी का वही ग्राउंड बने, आए ना आज सवात का वही ग्राउंड बने, आए ना हाफजाबाद का वही ग्राउंड बने। उथे की तो मोक लग जाती है, ये जलसा तो होगा। हम आना चाहते हैं, हमने जो 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत की है, हम अपने आप को आवाम के सामने पेश करते हैं। हुकूमत गिराने की साजिश नाकाम होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई। 2018 से पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू की गईं। इमरान खान खराब मईशत दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे। ऑपोजिशन इंतशार फैलाने के लिए जलसा करना चाहती है। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारे जाली प्लास्टिक के बने हुए लीडरान हैं, इन्हें यूरोपीय यूनियन बारे कानूनी बयान भी बुरा लगता है। वज़ीर दिफा परवेज खटक की जानिब से मुस्लिम लीग काफ से मुतालिक खबर की तरदीद। ट्वीट में बोले मीडिया पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया, खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दिया, अब भी चौधरी बरादरान साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोनस इलाही का परवेज खटक की तरदीद पर इजहार तशक्कुर। जरदारी साहब ने कहा कि हमारे पास तो 172 से भी ज्यादा वोटों से आराम से ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक है, नंबर हैं पूरे, नंबर पूरे उससे ज्यादा हैं, उससे ज्यादा हैं। कितने ज्यादा होंगे इनके पास? इसकी सोच है किसी की, इतने बंदे इकट्ठे किए जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है, ठीक है। और जो इतलात आप तक आ रही हैं, बड़े सरप्राइजेस आने हैं, देखना। बुजदार को हटा के ही दम लेंगे, वो उनका हतमी फैसला आपको लग रहा है? सबको नॉन नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल। आपको भी अब लगता है कि अब उसको हटाने का बिल्कुल बिल्कुल कोई साथ नहीं दे रहा, ना एमपीए साथ दे रहा है। आपको तो सूट करता था बुजदार, चीफ मिनिस्टर बुजदार, तभी तो हम साथ कर चलते हैं। अब क्या हुआ है? अब सबको कुछ हो गया ना, आपको भी कुछ हो गया, हमें भी कुछ हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही गुज़श्ता रोज के बयान पर कायम, कहते हैं मुशावरती अमल जारी है, हालात की मुनासिबत से फैसले करेंगे। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने वजारत आला की पेशकश की थी। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुजदार की बात कर रहा है। बीएपी एमकेएम का झुकाव फिलहाल ऑपोजिशन की तरफ है। पीटीआई तर्जुमान ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं हमारे पास नैब और एफआईए हैं। नैब ने विफाकी वजीर मोनस इलाही को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। नैब एलामिया के मुताबिक मोनस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा नहीं, विफाकी वजीर को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ज़िम्न में तमाम कयासराइयां बेबुनियाद हैं। बातचीत जारी है, जाहिर उनके उम्मीद यकीन में तब्दील होगी। जी बातचीत जारी है, बातचीत हम तो मुतमईन हैं इंशाल्लाह। हमने हमेशा अर्बन इश्यूज की बात की है, हमने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात करते हैं, हम पूरे सिंध को तरक्याती कामों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। वजारत और लोकल एम्पावरमेंट, यानी कि बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर किया जाए। हम आईनी और बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देने के लिए तैयार हैं ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। एक मुनफरद तजर्बा होने जा रहा है मेरे ख्याल में। बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ, सारी ज़िंदगी ये काम किया है। इस बार जो हुकूमत बनेगी और जितने अरसे के लिए भी बनेगी, वो एक तरह की मेरे ख्याल में कौमी हुकूमत की शक्ल इख्तियार करेगी और उसमें तमाम पॉलिटिकल शेड होंगे। आपको उम्मीद है मुज़ाकरात की कामयाबी से? डेडलॉक तो नहीं है? पूरी उम्मीद है, तो इनकी खिदमत में आए हैं और पहली बार नहीं आए, बातचीत चल रही है। चौधरी बरादरान आज सुना है कि लाहौर चले गए अपना घर बंद करके, उसके बारे में क्या ख्याल? मुझे तो पता नहीं है, जो खबर आपके पास है उस पर आप तबसरा कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात, बातचीत जारी है। ताखीर के हवाले से इत्तेहादियों से ही पूछा जाए। शहबाज शरीफ का सहाफियों के सवालों पर जवाब। मौलाना फजलुर रहमान बोले हम मुतमईन हैं। अमीनुल हक कहते हैं मुत्तहदा ने हमेशा अर्बन एरिया की बात की, वजारतों की ख्वाहिश नहीं रही।
बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर करने की बात की। साद रफीक बोले, पहली बार कौमी हुकूमत बनने जा रही है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन की मुलाकातें जारी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में तहरीक अदम एतमाद और इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर तफसीली गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के आईनी इकदाम के मौसर होने पर इत्तेफाक किया गया। का जो जमात है वो वीडियोस को मैनिपुलेट करना और प्रोपेगेंडा करना के माहिर है। जो भी है जैसे भी है, मैं अब उस लफ्ज को ओन करता हूं और अवाम को समझाना चाहूंगा कि टांगे कांपने में और कांपे टांगने में फर्क क्या है। हाँ, टांगे जो कांपते हैं ना, वो वजीर आजम साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले। और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर वो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। इंशाअल्लाह वोटिंग में इमरान की डबल सेंचुरी करेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़म। बोले, शाह महमूद कुरैशी को चैलेंज करता हूं कि बताएं कहां है तहरीक के पीछे गैर मुल्की साजिश। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अवामी मुतालबा है। इमरान खान की बंदूक की निशस्त का कहना तशद्दुद है, धमकी बर्दाश्त से बाहर है। आसिफ जरदारी ना टूटे, ना झुके, ना बिके, IMF से नई डील करना पड़ेगी। 8 मार्च को हमारी अवामी मार्च कराची पहुंची और कल्मिनेट की इस तहरीक अदम एतमाद से। ये 172 से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम है जिन्होंने MNAs को फोर्स किया है कि आप इस सिलेक्टेड, इस नाइल हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं। खेल में जब टीम हार रही हो तो मैदान छोड़ने की धमकी दी जाती है, अंपायर के फैसले पर एतराज किया जाता है। यही हाल इस वक्त विफाकी हुकूमत का है। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के पास इस वक्त 172 से ज्यादा अराकीन हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी की अवामी लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर दबाव पड़ा, क़यादत फैसला करेगी कि JUIFA के मार्च में शिरकत करनी है या नहीं। अदम एतमाद तो होनी है। इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म बनना है। उसके बाद जब इसको अपोजिशन की सियासत का थोड़ा सा रगड़ा लगेगा, थोड़ी इसको समझ में आएगी कि पॉलिटिक्स होती क्या है। जो इमरान की कैफियत है ना, वो घबराहट से, बौखलाहट से, सटपटाहट से, पागलपन से भी ऊपर चली गई है। तो जिस कैफियत में वो मुब्तला हैं, बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो कांपे टांग गई इनकी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी बोले, अपोजिशन के पास 172 से ज्यादा वोट हैं। इनके नंबर्स पूरे होते तो अपने अराकीन को धमकियां ना देते। इमरान खान का जाना ठहर चुका, अदम एतमाद कामयाब होगी। इत्तेहादी जिस तरह इमरान खान को जवाब दे रहे हैं वो सबके सामने है। इमरान खान बौखलाए हुए हैं, इनकी कांपें टांग रही हैं। किसी एक विफाकी वजीर की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आज़म से अराकीन कौमी असम्बली की मुलाकातें। अराकीन पार्लिमान की अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। इमरान खान बोले, इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पूरी मुस्लिम उम्मा को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। PTI ने हमेशा अवामी उमंगों की नुमाइंदगी की है। वज़ीर आज़म की हलकों में अवामी राबते तेज़ करने और कारकुनान को मुतहर्रिक करने की हिदायत।
سابق IG سندھ غلام حیدر جمالی نیب کے ریڈار پر آ گئے، انویسٹیگیشن کی منظوری دے دی گئی۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے 11 نئی انکوائریز اور 2 انویسٹیگیشنز کی بھی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں بدعنوانی کے خلاف جنگ نیب کی اولین ترجیح ہے، قوم کے اربوں لوٹنے والوں کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، بدعنوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے۔ آرمی چیف سے نائجیریا کے وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ آرمی چیف بولے پاکستان نائجیریا کو براعظم افریقہ کا اہم ملک سمجھتا ہے، قیام امن کے لیے نائجیریا کے کردار کو سراہتے ہیں۔ آرمی چیف سے بحرین کے نیشنل گارڈز کے کمانڈر کی بھی ملاقات، افواج کے درمیان پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں باہمی تعاون بڑھانے، خطے میں امن کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں اس وقت ہماری کورونا کے لحاظ سے، تمام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ویکسینیشن الحمدللہ ایک بہت بڑے لیول تک پہنچ گئی ہے، 70% جو ہیں وہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بیماری واضح طور پہ نیچے آ چکی ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ ویکسین کا لگاتار استعمال ہے۔ ہم لگاتار اس سچویشن کو مانیٹر کرتے رہیں گے۔ کرونا کیسز میں کمی پر NCOC کا بڑا فیصلہ، وبا کے دوران لگائی گئی تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ اسد عمر کہتے ہیں سوچ سمجھ کر معمول کی زندگی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپتالوں میں مریضوں کی آنے کی شرح کم ہوئی ہے۔ فضائی سفر کے حوالے سے ویکسین لگوانے کی پابندی برقرار رہے گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان بولے کرونا وبا کا صحت کے شعبے پر دباؤ کم ہوا، عوام ویکسین ضرور لگوائیں۔